اذا كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال لا سالاد بالسنطير والخضر لونغ دوازو اي ليغوم. كتجي زوينه بزاف، سهله في التحضير، مقادير بسيطه، ولي زيتاج ديالي بالخضر كيعطي واحد لا كولور مانيفيك. ولي زانفون ديالكم الا ما كانوش كياكلوا لا سالاد و سورتو الخضر غادي ياكلوها à partir de cette recette. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos que je poste. Et c'est parti, je commence. Salam alaikum, ومرحبا بكم في لاشين ديالي ساريتا كويزين. Pour cette nouvelle recette غادي ندير لكم la salade de langue d'oiseau avec des légumes. salade ديال سنطير بالخضر زوينه بزاف وسهله في التحضير. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos que je poste. Et c'est parti, je commence. La salade est nutritive et énergétique حيت فيها الخضر et c'est très bon pour la santé. وبالنسبه لي زونفون ديالكم الا ما كانوش كياكلوا الخضر غادي يبداو ياكلوها à partir de cette recette. وبالنسبه لي دوزاج et les légumes vous pouvez les changer. بالنسبه لي زانغريديون المقادير غادي نحتاج 5 ديال الكراس، 5 ديال الخيزويات و5 ديال القوقص اللي غادي نكون غسلتهم قطعتهم دي كوب ولا دي بتي دي وغادي نكون سلقتهم في الماء والملحه. وغادي نحتاج ايضا ان بول ديال سنطير ولا ديال لونغ دوازو اللي غنكون حتى هو سلقته في الماء والملحه. غادي نحتاج دو بتيت بواط دو طون ديال الطون. وغادي نحتاج اون بواط دو مايس، سي فاكولتاتيف، انا كيعجبني دونك غادي نديرو، نتوما الا ما بغيتوش ما ديروش. وبالنسبه غادي بوغ لي ليغوم غادي ندير لهم اون صوص اللي غادي ندير فيها مايونيز. غادي ندير فيها يا اما الخل ولا لو سيترون، انا جو بريفير لو سيترون حيت سي ناتوريل. غادي ندير فيه زيت، غادي ندير البزار وشويه ديال الملحه، اون بانسي دو سال. كنركز على هذا لو بوين حيت لي زانغريديون ديالي كاملين فيهم الملحه. بالنسبه لي جون اللي طلبوني نقول لهم لي زانغريديون ان فرونسي غادي نحتاج 5 كورجيت، 5 كاروت، 5 artichauts que je vais laver, couper en petits dés ou en cubes et que je vais bouillir dans l'eau chaude, poivrée et salée. Et je vais avoir besoin de deux petites boîtes de thon, une boîte de maïs. C'est facultatif, les gens qui ne veulent pas, vous pouvez ne pas les mettre. Je vais avoir aussi besoin d'un bol de langue d'oiseau que je vais bouillir dans l'eau chaude, salée et poivrée, et d'une sauce pour les légumes où je vais mettre de la mayonnaise, de l'huile, du sel et du poivre. Pour le sel, c'est juste une pincée parce que tous les ingrédients sont déjà salés. بالنسبة للتحضير la préparation غادي ندير في un récipient سنطير langue d'oiseau. غادي ندير طون لو طون، وغادي ندير ان بو من لا صوص ديالي. Et je vais mélanger. Donc, j'ai bien mélangé. دابا في un moule, n'importe quel moule, je vais étaler
كتشوفوا انا جي étalé السنتر ديالي في لو مول. دابا جو في تاسي c'est-à-dire غادي نبرك على السنتر باش يكون متساوي. دابا جو في ميتر دو كوتي وغادي ناخد القوق ديالي وغادي نديرو في ان ريسيبيون وغادي نخلط معاه un peu de sauce. Et je vais mélanger. Donc j'ai bien mélangé. غادي ناخد une autre fois le moule ديالي وفوق السنتر je vais verser القوق les artichauts. Je vais mettre de côté وغادي ناخد خيزو les carottes et je vais prendre عاوتاني mon récipient غادي ندير فيه les carottes et je vais ajouter de la sauce. Et je vais mélanger. Donc j'ai bien mélangé. غادي نعاود ناخد le moule ديالي et je vais verser. Et je vais appuyer et étaler. Et j'appuie. Je vais mettre de côté وغناخد قرعة. Je prends mon récipient. Je vais verser et je vais y ajouter la sauce. Et je mélange comme toujours. Donc j'ai bien mélangé. Je prends mon moule. Et j'y ajoute. Et j'appuie comme toujours. Je mets de côté. وغادي ناخد maïs ou mon récipient. Pardon. Et je verse. J'y ajoute. Et j'y ajoute la sauce. Et je mélange. Je prends mon moule. J'y ajoute le maïs. J'étale. Comme vous voyez, j'ai bien étalé le maïs.